मावती फिल्म दरगता इदात का कहते हैं कि बलूचिस्तान हर दमगावती फिल्मानी स्क्रीनिंग का नगाएं खासकर इदारा तो का वानक जहाँ कि मैं फिल्म किस्सा गुवानक स्टूडेंट या नज़दीक है। अच्छा इदा के अतका डॉक्टर साहब मना लहती चीज़ें गुमान हमीबू अवली गुमान मना हमीबू कि माँ यक लोग ये तो का निश्तगे मर्दों में रस्म रवाज वरग दुरुस्त यक्कम बले माँ यक्की दुहमियातंगी ज़ुबान असर पल नब गाएँ मदरुस्ता यक्की दुहमिया हमचे लोग हैं कि माँ हमें चवता गस्ताएँ दूर हैं लहते चीज़ानी वजह कि मर्ची मायदा अतकगा मतलब विषय अवली का विषय कि माँ इदा के निश्तगे माँ वती मन्ना अदब तामूर पड़ा ताल्लुक दारे मिले वाजा के गप्पा हैं मैं जिंदे ज़ुबान आ कि माँ नदाने चे विशगाएँ चिद मस्तरें बदबख्ती नबी सरफ होते कि बलोच ब्राहुयम सल्त पर ज़ुबान के यक्के लोग है गए कि माँ तंगी यक्के धूमिया चाह चुगस्ताएँ नजाना ही कोताई चूम बुत्तगा चेवड़ बुत्तगा कि मैं मर्दों माँ सवाल सरा हमें वास्ता को कि रजाक चिच्चो अर्जशदारी ज़ुबान वास्ता रजा के अर्जश सक बाज़ें कि यक कौम धूमी कौम है यक लिटरेचरी धूमी लिटरेचर है सरपद भी भले मैं मर्दमा अंग्रेज़ी फ़ारसी दिगे तक पहन आता दुरुस्त रजा कुता भले ना बलूचिया ब्राहुई रजा का न गए तोफ़ीक कुता ना ब्राहुइया बलूचिया सक्के बलाही कोता ये अच्छा माँ आ हवाला गप न जना कि माँ सिर्फ हमें पीड़ा के ताल्लुक दारा माँ चंदे गप हमें हाथरा जना कि मर्ची माशुमा हंचे हाथ जागही हाथ का सरें कि ना मारा शुमारा इदारा ज़रूरतें ना कि दिगा रहबंदानी कि मर्ची हर मर्दम बुआनी या कि जोहद बिकम फर्दी हवाला अज़वान वास्ता हज़ार कारकुत का मैं कर रहा मिसाल हंसता मैं लियारी एक फ़िल्म मेकर अदील वली है कि आही मोबाइल ज़रिया एक शॉर्ट फिल्म दो वंडोआ गुम बनाए था चीज़ें वहदा अमेरिकन अवार्ड गत्तगे एक बलाहें सोबमंदिए भले कनगाएँ वत मेहनत कनगाएँ वत कार कनगाएँ और मैं ई संगत के हर चिक माँ कनगाएँ ना माँ इदारे अगो नज़दीकी ना कदे कसिए कर्रा शुतगे ना हर चकार एक माँ कनगाएँ वत कनगाएँ और शुमा दुरुस्त के दानिश्तगे मर्दों में गुन लिटरेचर और ज़ुबान नज़दीकी हा शुमा बिल्कुल वत फर्दी हवाला सक बाज कार खुद कने मस्तरें चीज़ थी ज़ुबान है ज़ुबान इशकती लोग हैं वादे के तो सरपद है तो ती बलूची बतला मर्ची सोशल मीडिया ये दौर हैं वस्तगें चीज़ां ऐसे किताबी शक्ला ना भले हमें चार बतल तो यज्जागा बिकने वो वाय से शक्ला यूट्यूब चैनल या विदिये होती तो जिंदगें तहसते या कि लेब लच्चा हमें वंडोक में लोगानी तो का लेब कनते हमेशा तो वंडवानी दे हमारे रिकॉर्ड कने या चाचानी हवाला है तो कार बिकने तो ज़ुबान है सक बाज अर्जशदारी तो जिंदगी कम से कम अगर दिगे चीज़ें मान कने माशुमा पिकनिक पॉइंट रवें गर्दगा सेल स्वादा वती इलाक़या आदा मन तो ये वीडियो सरा हमें जागह नामा हमें द्रच को दारानी नामा वीडियो है उसी आने की कोल कया नामा बगैर जागह ए द्रच चाहिए वास्ता कारमर्ज भी तो शियारा पिक्चराइज बिकने यल दिए तो जिंदगी हंसते ये ज़ुबान बला हैं चीज़ें माशमा ये मर्दम के हंसते कोही बलोच हैं भले माँ हंचे के मैं दमगा द्रच को दार हंसते के मातंगी नजाने के शानी नाम चिया उच्ची दवाई वहदाई कारमर्ज बुतगा कि माशमा हंचो मतलब शेंगे इस्ता बुतगे नो रवगाएं भले मर्ची हंचे वहदी अतका तो दुरुस्ता एज ए रिकॉर्ड एर कुछ करे एज ए ज़ुबान मसल तो पतो कार कुछ कने हमें किताब मर्ची वाय से ज़रिया हो आओ के वहदा वानक भी कि हर मर्दम अगर शायरी नहीं भले वाजह हमें किताबा वती तवारागों रिकॉर्ड कन तो सजें किताबा आ निटायर कुछ का एक बलाही कारी चलो शर्तरें कार नबी अच्छा इदा के मात का मां फिल्म स्क्रीनिंग कुताव द बीएमसी आ सक बाज मर्दमा बाहर जुता मैं ब्राहुई ब्रात वेबा या केचिया गुण मना हमें गुमान बुक मां अतकगा इदा ई चीज़ा कमो बाज गेंदगा आया चो बिबी का माँ ये फिल्म आप पता ब्राहुई या रजाक बिकना डब बिकना चो नहीं चीज़ें ये माँ संगतानी गुमा डॉक्टर साहब गुमा ये चीज़ें मशहूर को
کہ ای ہنچے یک نزدیکی بھی کہ باندہ ادے فلم کہ شارٹ فلم بے باں یا نزدیکی بے باں کہ ما پدا آہانا بلوچیا کنینو شنکنے ہوتی چینلانو دیں منی سر یک شر موازن سنگتی ہا آ وزبت وانی مطلب شے شعر گوشی منا یا روچی بڑھتے کہ ایکٹنگ بکم وزبت ہے مطلب شے نہ آتے نو ایکٹنگ نبی بغیر واجو دا کر دست چس کنگا ہو دیں ہاو نو آئیا ہونے ماں بلے کو گوڑا مم محسوس کو کہ بھئی بلوچیا ہو گوشگا آئیں گوڑا آئیا ما سجیشن تھا کہ تو میں آہوں دمک ہستا ہوں آہوں ہمیں بلوچاں پرچ تو براہویا نات نہ گوشے گوشی من گوشاں بالکل من گوشاں ولی منی دست رس نہیں چون دست رس نہیں گوشی من طرزہ بنائے نا بلے من بلوچ براہو شاعرانی کو من نزدیکی نہیں ایک بلاہیں بچہ خرابی ہے میں کر رہا وڑا من چار شمے وڑے برات کے ہستا نبشتہ کنا ہمیشی آرا ہما وتی طرز داتا و مرد براہویا وزبتوں گوشگائیں ایک بچارو شرین رجحانی میں تو کا بلوچ گشندہ براہوی کول کی یہ صوت بگشاں براہوی گشندہ بلوچی صوت بگشاں میں فلم کار ہر چک بلی ہوتی زبانہ فلم آکول کا یہ بنائنا بڑے ٹرانسلیٹ بکناتے براہویا و براہویا آنے مگا ادا اچھے پدا ہما نزدیکی کے تو زبان یک بھی ای چیزیں حوالیا مائدہ اتکگان محاذ کر شمع ہر چک نشتگی مردماں کسی ٹرانسلیٹا گوما کمکاں کسی ڈبنگا ایکٹنگا گوما کمکاں ای یک بلاہن نزدیکی بھی برحال ای چیز چشمہ امید داراں کہ ای کار نہیں یکیں میں آؤ کے انگ فلم ہستن دگا کیا ہنی سر سنگت کار کنا گایا ای فلمہ کمان ڈب کنا پدشی سکریننگ کنانو یکیں روچا دوئیں زبان آئے فلمہ ما چین اللہ شنگ کنا انشاءاللہ آؤ کے منی فلم یا کہ سنگتانی فلم آگشتا وہ ہمیں وڑا ای چیز یک بار گیا روان بے گنتے بس تھینک یو سر میں نے تو آ رہا ہوں